Giulio, vai di là. Vai. Allora, tutti, dai, Simone. Chiamati Janelle. Allora, aspetta. Bambini. Dai, adesso non mi cago più. Maria, sorella. Venite qua. No, più tranquillo, no. Pwede bang ano? Walang bang mapagtayuan ni Julio na upuan? Oo, para ano yun. Sali yung po. No, in piedi, Giulio. Oppure in ginocchiati. Ah, così. Aspetta, prima Giulio, prima Giulio. Madonna che tante camere. Ok. Allora, adesso tutta la famiglia. Allora io non devo fare le foto, ma io le faccio, tanto faccio voi. Family picture. Wow. 1, 2, 10. Ancora. Giulio, guarda qui. Ok. Ancora. Guarda qui. Isa lang mga picture. Sabi ni Nita, bakit kaya? Allora, Pamilya Catissimo. 1, 2. Okay, perfetto. 1, 2, 3. Wala kami kasama. Ready? 1, 2, 3. Smile. Oh, Zia. Oo nga, ngayon lang. Hello. 1, 2, 3. Maricel. Isa lang din ako. Yung mga ano. O, tatlo kami, tatlo. Ancora. 1, 2. Allora, tocca a voi. Caccia il tuo amico. Ayan. 1, 2. 1, 2, 3. Okay. Ay, naglubog. Guarda qua Giulio. Bravo, amore. Allora si Giorgio. Ancora sa akin natin. Yung mag-amore. Okay. Allora. Maria, tu scendi perché tu sei Kayo ang maayos, Marian. 1, 2. Para. Bellissimi. Okay. Si Julio, lipat ko na lang dito sa harapan ng... Allora, Ginny to. Saan si... Okay, ready? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Giulio. Tanti auguri a te. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you! Desiderio, Giulia. Bravo! Augurissimi auguri a tutti, a Giulio. Vamos. Hey, vieni. Lagay ka lang siya ng spray. 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Yung nagpag-chop talaga. Day. Bravo! Chata! Ang ganda. Tapos ano pa, Mare? Ayan na. Kuha ka ng isa, tapos ano mo. Ayan. Parinig mo ba? Parinig mo, ha? Parinig mo. Oh! Wow! Sarap na ano. Sino nagising ka siya? Friends. Sarap. Hindi ko alam.
Mga kanasa. That's it.